नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने सूरह अन-नहल को मुकम्मल कर लिया था। आज के सबक में हम सूरह अन-नहल का जायज़ा लेंगे आयात के हवालों के साथ और देखेंगे कि हमें इसमें क्या असबाक मिले। तो शुरू करते हैं आज का सबक। सबसे पहले जो है पॉइंट अल्लाह की नेमतें, पानी और पैदावार का ज़िक्र है, जिसमें अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें ये भी सबक मिलता है कि पानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और रिज़्क़ का ज़रिया है, जो अल्लाह ताला की एक रहमत है। अगर हम फ़ितरत में गौर व फ़िक्र करते हैं तो हमें इससे अल्लाह ताला की कुदरत का इदराक होता है। उसके बाद आयत नंबर 5 में हम देखते हैं कि जानवरों के फ़वाइद अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि अल्लाह ने जानवरों को इंसानों के फ़ायदों के लिए पैदा किया। इनसे ख़ुराक, लिबास और दीगर ज़रूरियात हमारी पूरी होती हैं। हमें अल्लाह की दी गई नेमतों का दुरुस्त और शुक्रगुज़ार होकर फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा आयत नंबर 12 में सूरज, चाँद और दिन रात का निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और इसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि सूरज और चाँद का निज़ाम अल्लाह की हिकमत और ताकत को ज़ाहिर करता है अगर हम गौर व फ़िक्र करते हैं। आयत नंबर 14 में समंदर की नेमत और रिज़्क़ का ज़िक्र है। समंदर में भी अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है जिससे हमें रिज़्क़ हासिल होता है। इस आयत से हमें ये भी सबक मिलता है कि समंदरी ख़ुराक और दीगर अशिया जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इंसानों के लिए हिकमत रखी है। फिर हमें शहद की मक्खी की मिसाल मिलती है। आयत नंबर 68-69 में अल्लाह ताला ने बयान किया कि शहद की मक्खी जो है मेहनत, तरबियत और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने का सबक देती है। शहद से शिफा मिलती है जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और अगर हम फ़ितरत पे गौर व फ़िक्र करें तो हमें पता लगेगा कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है। और शहद की मक्खी जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात को बजा ला रही है। फिर हमें सबक मिलता है आयत नंबर 89 में कुरान पाक की हदायत का, जिस पे हमें ये सबक मिलता है कि कुरान के हर मसले का हल मौजूद है कुरान पाक में और हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है ये और इससे रहनुमाई लेना हम सब का फ़र्ज़ है। और अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ऐसे अपनी ज़िंदगियों में राइज करना चाहिए। फिर सूरह अन-नहल की आयत नंबर 90 हमें अदल, एहसान और हकूक़ की पासदारी का हुक्म देती है। हमें पता लगता है कि इंसाफ़ और नेकी करना इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। जुल्म और बेइंसाफ़ी से बचना चाहिए। हकूक़ुल इबाद का ख़्याल लाज़मी रखना चाहिए हकूक़ुल्लाह के साथ साथ। फिर सूरह की आयत नंबर 74 जो है वह शिर्क की तरदीद करती है और अल्लाह ताला की वहदानियत पर हमें भरोसा दिलाती है। अल्लाह ताला की ज़ात और इसकी कुदरत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और ये इंसान को हलाकत में डाल देता है। अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान रखना दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। उसके बाद सूरह की आयत नंबर 127 से हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक मिलता है। मुश्किलात में सब्र करना ईमान की इलामत है। अल्लाह पर भरोसा करने से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। और हमें ये भी सबक मिलता है कि सब्र और तक़वा इख्तियार करना ज़िंदगी में कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। उसके बाद हमें आयत नंबर 97 बताती है अच्छाई और बुराई का अंजाम क्या होगा। नेक अमल जो है वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और जो इंसान बुरे अमाल करते हैं इनके नुकसान के बायस भी वो ख़ुद ही होते हैं। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला हर नेकी का बदला अता फ़रमाता है और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार दुनिया में किए गए अमाल के ऊपर ही होगा। सूरह की आयत नंबर 61 से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह का इंसाफ़ और रहम जो है वो हम पे कितना ज़्यादा है कि अगर अल्लाह इंसानों को फ़ौरन जुल्म पर पकड़ लेता तो कोई भी ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन वो मोहलत देता है ताकि लोग तौबा कर सकें। तौबा और इस्लाह का मौका हमेशा अल्लाह ताला देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और ये भी हमें इस आयत से सबक मिलता है कि जुल्म का अंजाम जो होता है वो यकीनी होता है। मौत का वक्त मुकर्रर है। गौर और गफलत से बचना चाहिए और आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए।
پھر آیت نمبر 62 میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد جو ہیں وہ ہمیں نہیں پالنے چاہیے. جھوٹے عقائد اور گمراہی جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، اور اس میں انجام بد جو ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ناشکری کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر آیت نمبر 64 میں ہمیں قرآن کریم کی حکمت اور اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اختلافات ختم کرنے کے لیے نازل کیا تاکہ سچائی واضح ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف پہنچا دینے کی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. اور مزید ہمیں اس آیت سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اور رحمت کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی بنایا، اور یہ مومنین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. پھر آیت نمبر 70 میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیشہ عاجز اور شکر گزار زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ فانی ہے. پھر ہمیں آیت نمبر 71 میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے رزق دیا ہے اس سے ہم اپنے سے کم تر لوگوں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، تاکہ جو یہ فرق ہے رزق کی بنا پر یہ ختم ہو جائے، اور دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھیں. غرور اور بخل کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں. مزید اس سورہ کی آیت نمبر 74 میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات لا شریک ہے اور انسان کا محدود علم ہے. اور یہ سورہ شرک کی تردید کرتی ہے کہ اللہ کی مثل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، لہذا شرک اور باطل عقائد سے بچنا چاہیے اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق. مزید یہ سورہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے. آیت نمبر 75 میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی مثالیں ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، اور مخلوق اور خالق میں فرق ہے. مالک کے برابر کوئی بھی غلام نہیں ہو سکتا، اسی طرح مخلوق کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ آیت بھی شرک کی تردید کرتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 76 میں مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں مثال بیان کی ہے. ہدایت اور گمراہی میں بہت فرق ہوتا ہے. جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جو لوگ گمراہ ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے سچے بندے عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. مزید آیت نمبر 86 میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کا انکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. مزید یہ کہ اس آیت میں بھی شرک کی تردید ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ واضح کریں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں. حقیقی معبود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد آیت نمبر 92 میں ہمیں وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری پہ زور دیا گیا ہے. عہد کی پاسداری لازمی ہے، وعدہ خلافی کی مذمت کی گئی ہے، اور دنیاوی مفادات کے لیے جو ہے وہ دھوکہ دینا بہت ہی زیادہ غلط ہے. قیامت کے دن ہر اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. مزید آیت نمبر 93 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اس دنیا کا جو دارالامتحان ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دنیا دارالامتحان ہے. حق کے متلاشی کو ہی ہدایت ملتی ہے، ورنہ جو لوگ حق کو دیکھتے بوجھتے بھی اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کا نظام حکمت پر مبنی ہے. پھر آیت نمبر 95 سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے عہد کو معمولی قیمت پر نہیں بیچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا انعام سب سے ہی بہتر ہے. ایمانداری اور سچائی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے. آیت نمبر 101 میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ کفار کی جہالت اور اعتراضات جو تھے ویسے ہم لوگوں کو اپنا رویہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے وہ کہ انہوں نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کون سا حکم مناسب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تبدیلی اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں. یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے اس آیت سے. مزید ہمیں اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان لا علمی اور جلد بازی میں بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.